J'ai entendu les colères et les cris. J'ai entendu les revendications et les interpellations. An ye de fɔ réseaux sociaux sanfɛ jeliya muso la kumaba fɔ an muso la ne diya kɔni tɛ an bɛ nɛ ka di oui an bɛ nɛ ka di wa an bɛɛ bɛ kuma an ka faamuyali de kɔnɔna la I tɛna se k'i ka faamuyali don mɔgɔw kunkolo la diyagoya wa anw ka faamuyali an tɛna fɔ k'a b'a don mɔgɔ si kunkolo kɔnɔ diyagoya an bɛ kuma n'an ka faamuyali de wa I bɛ kuma n'i ka faamuyali de mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si digi ka don porte kɔnɔ diyagoya o tɛ se ka kɛ oui mɔgɔ minnu bɛ ka kuma min fɔ k'a fɔ ko M5 mɔgɔw k'olu ma taa président voir vraiment ne bɛ kabakoya o kuma ninnu na quoi u bɛ tila ka essayer k'a fɔ vraiment olu kun kan ka taga président voir olu kun kan ka taa président ka weleli k'a taa labɛn an tɛ taa yɔrɔ jan dɛ ne bɛ aw yɛrɛ ɲininka ni président bɛ jamanadenw wele waati o waati a b'a sɔrɔ jamanadenw de wulila u bɛ ka kɛlɛ de kɛ o tuma na président yɛrɛ tɛna se k'a ka baara dɔn ni jamanadenw ma wuli ka mankan ci wa président o tuma na président yɛrɛ tɛna se k'a ka baara yɛrɛ dɔn ni jamanadenw ma wuli ka mankan ci wa ne b'a fɛ k'o ɲininkali de kɛ quoi le 10 janvier président ni action kelen de kɛ a ye mɔgɔ minnu wele diinɛ ɲɛmɔgɔ a taara kuma jumɛn de fɔ olu ma au contraire a tilala k'olu dɔgɔya k'olu kɛ jamanatigiw ye wa c'est à dire olu kun y'a filɛ olu yɛrɛ ka weleli kun ye min ye président ma kuma o kan au contraire a tilala k'a fɔ c'est à dire walifa sɛmɛ o ka nɔgɔ ko Bobé ka taga ye ni ma miliyɔn caman bɔra k'a fɔ ko c'est à dire Bobé ka taga e tilala ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wele mɔgɔ minnu bɔli sababu ye ko Bobé ka taga e tilala k'u wele k'a fɔ c'est à dire e ka taga o ka fisa Bobé ka taga ye o kɔrɔ ye jumɛn y'u wele k'u dɔgɔya le 5 avril ni action kelen de kɛra tuguni président ye k'a fɔ ko jamanadenw bɔra a tilala ka taa nin débat kelen de sigi a ma kɛ concert ye wa a ma kɛ cɛsiribɔ dan ye wa e ni ala cɛ aw yɛrɛ ni ala cɛ maliyɛnw aw ka taa lajɛ le 5 avril président ye min kɛ palais kɔnɔna na maliyɛnw a t'a lajɛ photo ta ani kana mɔgɔw jɔ k'u ka kuma u bɛ kuma u bɛna mun de fɔ e de y'u wele k'u ka na u ka laɲini ye min ye e de b'o fɔ olu ye sisan deuxième fois i bɛ ka mɔgɔw wele kuma ɲɛnama tɛ ka bɔ i da au contraire i bɛ tila ka olu yɛrɛ dɔgɔya u sigilen troisième fois le 5 juin ko pourquoi olu ma taa président voir u bɛ taga mun de fɔ président ye président bɛna mun de fɔ olu ye président delila ka c'est à dire président delila ka min bɔ a sira fɛ président bɛna mun de fɔ olu ye président delila ka min bɔ a sira fɛ le 10 janvier président ye kuma jumɛn de fɔ n'a y'a bɔ a sira fɛ a kɛlen ka ninnu wele ni ninnu tagara aw ɲinɛna a y'u wele siɲɛ 2 o tuma na an ɲinɛna olu kɔ dɛ munna an ma kuma olu kan k'a fɔ ko président delila k'u wele u tagara mais président y'u wele zen na u ko k'u t'i taga a bɛ ka kuma o de kan mais a kuma c'est à dire an ɲinɛna 2 in kɔ 2 min ni président y'u wele président ma se ka kuma jɔlen ma bɔ président da kɔnɔ wa président ye projet fɛn fɛn fɔ a ma si kelen kɛ dɔ kɛra cɛciribɔ in na aw bɛ taga a voir a tɛna kuma fɛn fɛn fɔ n'a bɛna se ka min kɛ au contraire a bɛ tila k'aw dɔgɔya tuguni i bɛ tila ka na mɔgɔw jalaki ko pourquoi k'olu ma taa président voir pourquoi u bɛ taa voir pourquoi u bɛ taa mun de fɔ ye
ou ka do molu kono c'est-à-dire kana si ka président lajɛ dɔrɔn a banna ka segin ka taa so o tuma c'est-à-dire jamana in mago b'o de la wa ko ni coup d'état kɛra c'est-à-dire ko ni c'est-à-dire ko olu c'est-à-dire ko aw ka ala deli tɛ k'a fɔ ko régime ka taga quoi parce que n'o régime tagara ko o da man di maliyɛnw na ni bɛ e ɲininka o i tɛ jamana in lajɛ wa jamana min bɛ c'est-à-dire jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ est-ce que a bɛ se ka jigin dingɛ wɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan wa Mali ma ci déjà wa ou bien e bolo Mali bɛ sanfɛ de toujours Mali binna dingɛ de kɔnɔ n b'o f'i ɲɛna Mali binna dingɛ de kɔnɔ n b'o f'i ɲɛna n'i t'o dɔn ne b'o f'i ɲɛna quoi n'o de fɔ jeliya ye c'est-à-dire nɛjɛ an bɛɛ de bɛ s'o la e bɛ se ka dingɛ jumɛn de yira k'a fɔ ko c'est-à-dire ni i bɛ ka tagara k'a fɔ ko Mali bɛ jigin o dingɛ wɛrɛ la e ka dingɛ wɛrɛ yira ne na bani Mali bɛna se ka dingɛ wɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan e bolo Mali bɛ yɔrɔ jumɛn de la sisan n'i bɛ taa mɔgɔ voir i bɛ taa mɔgɔ fɛ n'a a tigi ye kuma ɲɛnama f'i ma ou bien i ka laɲini ye min ye a tigi ye o ɲɔgɔnna fɔ k'a fɔ ko vraiment i ka laɲini ye nin ye nin de n bɛna a waleya n bɛna a kɛ n'a tigi y'a kɛ o bɛ courage d'i ma ka taa siɲɛ wɛrɛ mais ne tagara bi ne y'o de f'i ye mais hali n'a kɛra e ni ne yɛrɛ cɛ par exemple ne bɛ ka video kɛ i ye ne wele k'a fɔ ko Dani fitini i kana nin video in ɲɔgɔnna kɛ n ko awɔ n ko n t'a kɛ n tilala k'a kɛ tuguni siɲɛ wɛrɛ i tilala k'an wele tuguni Dani fitini i kana nin video in ɲɔgɔnna kɛ tuguni n ko i ma n ko awɔ n ko n t'a kɛ n tilala k'a kɛ tuguni est ce que siɲɛ wɛrɛ e bɛ ne wele est ce que siɲɛ wɛrɛ i bɛ ne wele an ka se ka ɲɔgɔn bonya i k'a dɔn k'a fɔ ko kunkolo bɛ min la a ɲɔgɔnna 100 de b'anw na voilà i bɛ mɔgɔ wele c'est-à-dire courage bɛ don mɔgɔ la mɔgɔ min n'a taara i ka weleli jaabi a ka laɲini ye min ye i y'o kɛ a ye o de bɛ se ka courage d'a ma ka taga a taara siɲɛ 2 a takun ye min ye c'est-à-dire a ka marche ye c'est-à-dire a ye marche kɛ kun min kama i m'o c'est-à-dire i ma kuma o kan yɛrɛ au contraire i tilala k'olu dɔgɔya kɛnɛ kan tuguni mais o siɲɛ 2 an ɲinɛna o kɔ 5 juin de a bɛna kuma o de kan ko 5 juin ko pourquoi k'u ma taga ko parce que k'a yɛrɛ la k'a fɔ k'u tɛ taga ko parce que ko photo ko a kana kɛ photo ko yɛrɛ ne bɛ e yɛrɛ ɲininka an ka photo ko yɛrɛ bɔ a la an ka image ko yɛrɛ bɔ a la yɛrɛ ni ninnu tagara a bɛna kuma jumɛn de fɔ ninnu ma n'a bɛ se k'a kɛ ninnu ka laɲini ye fɛn fɛn ye ou bien ni jamanadenw ma bɔ ale t'a dɔn k'a fɔ ko ale ka baara ye nin de ye wa mouvement 5 juin mɔgɔ minnu bɔra k'a fɔ k'u bɛ ka nin marche kɛ kun min kama donc ni jamanadenw ma bɔ k'a tagama ale tɛna dɔn k'a fɔ k'ale ka baara de ye nin ye wa o bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ ma kuma wa an ka se ka ɲɔgɔn bonya Mali kɔnɔ o tuma président t'a ka baara de dɔn bilen ni c'est-à-dire ni jamanadenw ma bɔ ka révolter ka mankan de ci wa président t'a ka baara de dɔn tuguni wa cogo jumɛn na ni aw ko k'aw bɛ mankan ci k'a fɔ ko donc mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka révolter ka kuma bɛ k'a fɔ ko président ka denmisɛnninw k'olu bɛɛ tun bɛ gouvernement kɔnɔ ne bɛ aw ɲininka olu tun bɛ gouvernement kɔnɔ Mali ma se ka taga ɲɛ olu bɔra yen mɔgɔ wɛrɛ nana a ma se ka taga donc défaut bɛ ɲɛfɛla de la ɲɛfɛla de kan ka kari ɲɛfɛla de kan ka ci donc défaut bɛ ɲɛfɛla de la o de kan ka bɔ yen n'o tɛ kana da dɛ ni hali c'est-à-dire gouvernement ni hali gouvernement in bɛɛ ci ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ kuraw de ye k'a sɔrɔ kunkolo de bɛ ɲɛfɛla la kunkolo de tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ Mali tɛ se ka pan paga de ye n b'o fɔ aw ɲɛna a ye régime dɛmɛ anw t'aw bari k'a fɔ k'a ka taa régime dɛmɛ dɛ mais a kana anw fana ka c'est-à-dire a kana anw fana ka lutte de saboter an bolo un point un trait c'est fini Dani fitini kumakan don mouvement 5 juin an b'aw soutenir fo lahara parce que an y'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka kɛlɛ min kɛ a bɛ ka kɛ maliyɛndenw de kama a bɛ ka kɛ fantanw de kama n'a ko deso min b'olu bolo k'a bɛ Mali jigin dingɛ kɔnɔ ni Mali bɛ sanfɛ a y'o yira anw na kɛ Mali bɛ jigin dingɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan a bɛ jigin dingɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan wa ou bien ni fagali tuuru ma se aw ma Mali ma jigin dingɛ kɔnɔ Dani fitini bari kumakan don. Mali ko kanyami mali ne banyamo naka fereke mali ko ka fereke faso de banyamo mali kono ya